नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुचंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद। राज्य में शिल्पायनर नुआ जुग आरंभ होईछि कहिले मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर में शिल्पपति और उद्योगी मानक सह पुंजी निवेश नहीं कले आलोचना। पुरी को एक तीर्थ सहर भाव विकसित करने सरकार लक्ष्य रखिंट सूचना देले आईन मंत्री। सीएम ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता रे भुवनेश्वर को परास्त कर बरगड़ एफसी विजयी एवं बंगोपसागर में सृष्टि है घूर्णिबलय। 26टी जिले में वर्षा होगा नहीं सतर्क सूचना जारी। संपूर्ण संवाद। राज्य में शिल्पायनर नुआ जुग आरंभ होईछि। एक वर्ष मध्य 4.5 लाख कोटी टंकार पुंजी निवेश को मंजूरी मिलता बेले 206टी प्रकल्प अधीन प्राय 2,90,000 निजुक्ति सुजोग सृष्टि होबार संभावना रही बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती। राज्य सरकार कार्यकालर एक वर्ष पूर्ति पालन पूर्व भुवनेश्वर स्थित लोकसेवा भवनर सम्मिलनी कक्ष में शिल्पपति और उद्योगपति मानक सह आलोचना चक्र में भाग नहीं मुख्यमंत्री कहिसंती उत्कर्ष ओडिशा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जोगदेई ओडिशा रे पुंजी निवेश पई निवेशक मानक आह्वान देबा परे 150 रु अधिक बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइतिला। 16,70 कोटी टंका पुंजी निवेश पई सुजोग और 12,90,000 रु अधिक निजुक्ति संभावना सृष्टि होईछि। वर्तमान सुधा राज्य में 1,78 कोटी टंकार 56टी प्रकल्प आरंभ हेबा सह 1,10,000 निजुक्ति सुजोग सृष्टि होईछि बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। शिल्प क्षेत्र में अभिवृद्धि खनि धातु विज्ञान एवं धातु भली पारंपरिक शक्ति ठारू आरंभ करी रासायनिक खाद्य प्रक्रियाकरण पोशाक एवं बयन नवीकरणीय शक्ति उपकरण इलेक्ट्रोनिक्स एवं पर्यटन भली 20टी विभिन्न क्षेत्र में विस्तारित होईछि बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। 206टी बड़ प्रकल्प को अनुमोदन करा जायछि। विशेष करिकी खनि एवं धातु क्षेत्र सहित आमे केमिकल्स खाद्य प्रक्रियाकरण वस्त्र और बयन शिल्प नवीकरण शक्ति इलेक्ट्रोनिक्स और पर्यटन आदि क्षेत्र में व्यापक निवेश आज आरंभ होईछि। विशेष करिकी खनिज पदार्थ धातु शिल्पर केन्द्र केवल नुह बरं या सहित द्रुत गति एक डाइवर्सिफाइड शिल्प शक्ति केन्द्र हेबाकु जाउछि। पुरी श्रीमंदिरर 2 किलोमीटर परिधि मध्य आमिष बिक्री को संपूर्ण भाव निषेध कर कौनसी मद दुकान किंबा बार को मध्य अनुमति दियाजिबो नाही बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती। मंत्री कहिसंती पुरी को एक तीर्थ सहर भाव विकसित करिया पई सरकार लक्ष्य रखिसंती। एथिपई बड़ दांडरे थिबा समस्त घर एक तीर्थ सहर परि दृश्यमान करिबा लागि प्रक्रिया आरंभ होईछि। एही क्रम रे बड़ दांडरे थिबा घर गुड़िकर उच्चता और संरचना समान आकार रे रखिबाकू चेष्टा कराजियो बोली श्री हरिचंदन सूचना दैछंती। भुवनेश्वर में भूतल मेट्रो पर योजना करा जाउछि बोली मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती। एलिवेटेड मेट्रो करागले भुवनेश्वर सहरर सौंदर्य नष्ट हेबो, तेबे आगकू सर्वेक्षण करा जाई निष्पत्ति नियाजिबो बोली मंत्री कहिसंती। राजधानी भुवनेश्वर में आगामी दिन में प्रति जिलार लोकों पर गेस्ट हाउस कराजिबो बोली राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिसंती। श्री पुजारी कहिसंती अनेक लोक भुवनेश्वर को चिकित्सा पई आसीथांती। एहा सह पाठ पढ़िबा तथा राज्य सरकार अन्यान्य सुविधा पई भुवनेश्वर आसीथांती। लोकों सुविधा पई गेस्ट हाउस निर्माण कराजिबो। प्रति जिला पई 100 कोठरी विशिष्ट गेस्ट हाउस हेबो बोली मंत्री कहिसंती। आपण माने आंचलिक संवाद सुनुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू। राउरकेला बिरसा मुंडा हॉकी स्टाडियम रे खेला जाइथिबा 15 वर्षरू कम सीएम ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप फाइनल मैच रे भुवनेश्वर एफसी को 3-2 गोल रे परास्त कर बरगड़ एफसी विजयी होईछि। फाइनल मैच रे मुख्य अतिथि भाव जोगदे क्रीड़ा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहिसंती तृणमूल स्तररू राज्यर प्रतिटी गाँव में क्रीड़ा प्रतिभार विकास लक्ष्य नहीं एही प्रतियोगिता आयोजित होइथिला। एही प्रतियोगितारू श्रेष्ठ 100 जन क्रीड़ाविद मानक चयन करा जाई प्रशिक्षण दियाजिबो। एथिसह आगामी दिन में दौड़कूद बैडमिंटन खो खो कबाड़ी हॉकी भली अन्य खेल को प्रोत्साहित करने लक्ष्य नहीं सीएम ट्रॉफी चैंपियनशिप रे सामिल कराजिबो बोली क्रीड़ा मंत्री कहिसंती। सूचना अनुसार ओडिशा फुटबॉल संघ और राज्य क्रीड़ा विभाग पक्षर जनवरी 16 तारिखରୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ଐତିହାସିକ ରୂପାନ୍ତରଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଦଶନ୍ଧି ଧରି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇପାରିଛି। ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଏମ୍ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 11 ବର୍ଷରେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ, ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ସହିତ ସଶକ୍ତ କରାଯାଇପାରିଛି। ଦେଶରେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କ୍ରୟ ହୋଇଛି। କୃଷି ଋଣରେ 3 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହ କୃଷି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଇଛି। ଏହା କେବଳ ଯୋଜନାର କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କୃଷକଙ୍କର ଭାବନା ଓ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। 11 ବର୍ଷର କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ କୃଷକ ପ୍ରଥମ ନୀତି ଆଧାରିତ, ଯାହାକି ବିକଶିତ ଭାରତର ମୂଳଦୁଆ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୁମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି କହିଛନ୍ତି, पीएम किसान पैसा में 19टा किस्ती पैसा ली आ से पैसा का पाइबार लगी हमको चाष लगी ठीक टाइम रे मिलू जे ठीक सुविधा हो जे 4.5 एकड़ जमीन अच्छे में 3 एकड़ धान चाष करसी बाकी बैर व्यवसाय चाष करू जे। प्रधानमंत्री मोदी जन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इसलिए हमको बहुत खुश लगू जे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी के। और एंदा पीएम किसान सम्मान निधि जन माने भी पाउजन समस्त खुश अछन और नुआ चाषी केतेटा फिर ई वर्ष जोड़ी ही जन। ଆକାଶବାଣୀ ଆଜି ତାର 90ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। 1936 ମସିହାରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରସାରଣ ସେବାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ 1956 ମସିହାରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓର ଅନ୍ୟ ନାମ ଆକାଶବାଣୀ ନାମରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିଲା। ଆକାଶବାଣୀର 591ଟି ଷ୍ଟେସନ ଜରିଆରେ ଦେଶର 98% ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ବହୁଜନ ହିତାୟ ବହୁଜନ ସୁଖାୟର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆକାଶବାଣୀ 23ଟି ଭାଷା ଏବଂ 146ଟି ଉପଭାଷାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ ଜାରି ରଖିଛି। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ ସହିତ ସମ୍ବାଦ ଭିତ୍ତିକ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇପାରିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରମ୍ପେଇ ଓ ଜେନାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆଜି କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନତା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଲିପି ଦାସ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ହରଭଙ୍ଗାସ୍ଥିତ ଡାକ୍ତରଖାନାଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଆରୋଗ୍ୟ ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ କିଡନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିସହ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ମହାସାଗରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବିଷୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଜୈବ ବିବିଧତା, ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନକୁ ନେଇ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜିର ଦିନକୁ ବିଶ୍ୱ ମହାସାଗର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ 5ଟି ମହାସାଗର ରହିଛି। ପୃଥିବୀର ମୋଟ ଆୟତନ ମଧ୍ୟରୁ 70% ମହାସାଗରରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ। ଏସିଆ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଏବଂ ଗଭୀରତମ ମହାସାଗର। ପୃଥିବୀର ମୋଟ ମହାସାଗରୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ 70%ରୁ ଅଧିକ ପାଣି ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବଜଗତ ନେଉଥିବା ଅମ୍ଳଜାନର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସମୁଦ୍ର ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳିଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ମହାସାଗର ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛି ତାହାର ସ୍ଥାୟୀ ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବଜଗତକୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଦେବାରେ ମହାସାଗରର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ପାଣିପାଗ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏବଂ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଗକୁ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁମାନ କରିଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ 26ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶିଳ୍ପପତି ଓ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନେଇ କଲେ ଆଲୋଚନା। ପୁରୀକୁ ଏକ ତୀର୍ଥ ସହର ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ। ସିଏମ୍ ଟ୍ରଫି ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବରଗଡ଼ ଏଫ୍ସି ବିଜୟୀ। ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, 26ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି।
ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।